আজকে খুব সকাল থেকে আমার সাথে পুরোটা দিন ছিলেন। আমি 7:30টার পরে 8টা নাগাদ আমি খিদিরপুরের হনুমান মন্দির খুঁজতে এবং মহাদেবের মন্দিরে এসে আজকের এই পবিত্র শুভ দিন শুরু করেছিলাম। আপনারা আমাকে অ্যাকম্পানি করেছেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ জমির তথ্য জনগণকে তুলে ধরেছেন। আমি আপনাদের কোঅপারেশন করার চেষ্টা করেছি এবং কখনো কখনো আমার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আপনাদের সবাইকে আমি কোঅপারেট করতে পারি। মোটামুটি এখনো কিছু কিছু ভবানীপুরে তারা লাইনে আছে, যদিও স্লিপ ডিস্ট্রিবিউশন করা কমপ্লিট করে ওই এন্ট্রি গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার এখানে কন্ট্রোল রুম বা ব্যাক অফিস থেকে আমরা যেটা পেয়েছি তাতে মোর দ্যান 90% ভোটার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন, যেটা ভবানীপুর বিধানসভা তৈরি হওয়ার পরে একটি রেকর্ড। 2021-এ 82%, 2024-এ 78% ভোট হয়েছিল এবং তখন মৃত ফেক ডবল টিভিল এন্ট্রিতে শাসক দল প্রায় 10% করে ভোট ছাপ্পা মেরে। এবারে হাতে গোনা গোটা দশেক ভোট ছাপ্পা মারতে পেরেছে। তার মধ্যে ওয়ার্ড 77-এ 4-5টি ভোট আছে। পুরুষরা বোরখা পরে ভোট দিয়েছে, আপনার ধরেও ধরা পড়ার পরে পালিয়েছে এবং আমি ওখানে পৌঁছানোর পরে বাংলাদেশি মুসলমানদের যে স্লোগান জয় বাংলা সেটা দিয়েছিল, তার কারণ হচ্ছে ওদের 1 ঘন্টাতে আরো 2000 মতো ভোট ছাপ্পা মারার পরিকল্পনাটা আমি ভেস্তে দিয়েছি ওখানে। আমি পুলিশের স্পেশাল অবজারভার IPS চরণ সিং মিনাকে ধন্যবাদ দেব। তিনি এই দাঙ্গাবাজ মৌলবাদীদের ভালো করে ধোলাই দিয়েছেন। আমি চলে আসার গুন্ডাদের কিভাবে দমন করতে হয় জনগণ দেখিয়েছে, বিজেপি কর্মীরা দেখিয়েছে এবং আমিও চেষ্টা করি, আপনারাও চেষ্টা করেন। 267টা বুথে ভারতীয় জনতা পার্টির এজেন্ট এই প্রথমবার ইভিএম সিল করা পর্যন্ত আছে। 3টি বুথে খিদিরপুরে 4টে নাগাদ বের করে দেওয়া হয়েছিল, পরে আবার আমরা তাদের টিকিয়েছি। 96টা বিজেপির ক্যাম্প হয়েছে ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ মেনে। সেখানে 4 জন মানে 2 জন 2 জন করে রিলিভার তারা বসেছে ভোটারদের সহযোগিতা করার জন্য। লক্ষণীয় বিষয় হল হাউসিং এবং যারা কোনোদিন ভোটদান করেন তারা এবারে ভোট দিয়েছেন। বিগত নির্বাচনগুলিতে 63, 82 এবং 77 নম্বর ওয়ার্ডে মুসলমান বুথগুলোতে 95% করে ভোট পড়ত। এবারে হিন্দু বুথগুলোতে 95% করে ভোট পড়ত। এবারে মুসলমান ভোটের পোলিং 80-81%। টোটাল নাম্বার অফ ভোট 1,60,000। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত 1,40,700 ভোটার ভোট দিয়েছে, যার মধ্যে 28,000 মুসলমান ভোটার আউট অফ 35,000
আর বাকি 1,12,000 হিন্দু ভোটার। হিন্দু ভোটারদের মিনিমাম 85%, ম্যাক্সিমাম 90% ভোটার বাঙালি অবাঙালি, হিন্দি বাংলা সব বাদ দিয়ে জয় শ্রীরামের ধ্বনিতে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়ে, বিশেষ করে 20,000 গুজরাটি, 12,000 মারোয়াড়ি, 4,000 শিখ সমাজ, 5,000 উৎকল সমাজ, 8,000 ক্ষত্রিয় সমাজ, 12,000 কুর্মাঞ্চলী। এদের পোল হার 96-97%, যার মধ্যে বিজেপি পদ্মফুলে এরা 95% ভোটদান করেছেন। তো কাউকে ভয় না পেয়ে ক্যামেরার সামনে বলছেন আমরা পদ্মফুলে ভোট দিলাম। আমি কৃতজ্ঞ কাছে, বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলির কাছে, যারা হরিশ চ্যাটার্জি, হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটের এদিক ওদিকে থাকেন, সেই বর্ধিষ্ণু বাঙালি পরিবারগুলি ঘেলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছে। মমতা ব্যানার্জি নিজের বুঝলে অন্তত 200 ভোটের হারবেন, আমার কথা রেকর্ড করতে। মমতা ব্যানার্জির পাশের বাড়ির ভদ্র মহিলা আমাকে দুপুরবেলা যখন দেখা, আমি বাড়িতে আজকে পাবদা মাছ করেছি, আপনি খেতে আসুন। এটা আমার সাধারণ ড্রামা নয়, অনেক সাংবাদিক বন্ধুর সামনে নিয়ে আমি যখন বিকালবেলা রমেশ মিত্র ইনস্টিটিউশনে যাচ্ছিলাম, সেখানে অনেকগুলো গরিব মানুষ, আমি তাদের বস্তি ঝুঁকড়ি এসব বলে মানে বলতে চাই না, তারাও সমাজের নাগরিক, সহনাগরিক। তো তারা অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল, বড় লোকের বাড়িতে, অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে জীবনযাপন করে। তারা যেভাবে ডেকে নিয়ে আমাকে ভালোবাসা দিয়েছেন, আমি ভবানীপুর এলাকায় যত আয়া, সেবিকা এবং পরিচারিকা মা এবং দিদি আছে তাদের নাম জানা। আমি আশাবাদী আমি নিশ্চিত 7টি ওয়ার্ডে আমার ন্যূনতম 30,000 লিড থাকবে। মমতা ব্যানার্জি 10 থেকে 12,000 লিড পাবেন, 77 ন্যূনতম 20,000 ভোটে এখান থেকে বিজেপি প্রার্থী জিতবেন এবং মমতা ব্যানার্জি দ্বিতীয়বারের জন্য হারবেন এবং কার্যত তাকে রাজনৈতিক বানপ্রস্থে যেতে হবে। আমি এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন, রিটার্নিং অফিসার সহ সেক্টর অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার সহ পোলিং পার্টি, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী সহ স্পেশাল পুলিশ অবজারভার এবং কলকাতা পুলিশের একটি বড় অংশ ধন্যবাদ জানাবো। আলিপুর, ভবানীপুর, চেতলা, কালীঘাট এই থানাগুলির কর্তা ব্যক্তিরা যেভাবে মেরুদণ্ড সোজা রেখে ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ কার্যকর করেছেন, হ্যাটস অফ টু এভরিবডি। আমাকে খিদিরপুরে এরশাদ নামে কলকাতা পুলিশের একজন ইয়াদব অফিসার একটি প্রশ্ন করেছিলেন, আমি তাকে চিনে রেখেছি, তার নাম নোট করে রেখেছি, 4 তারিখের সব পরে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনারা যেভাবে সারাদিন আমার সাথে দেখেছেন, প্রকৃতিকেও ধন্যবাদ দেব, বরুণ দেবকে। তুলনামূলক ভাবে ন্যাচারাল এয়ার কন্ডিশন করে দিয়েছিলেন অনেকটা সময়, গতকালের তুলনায় আবহাওয়া খুব ভালো ছিল এবং প্রকৃতি বরুণ দেবকে আরো ধন্যবাদ দেব। সকালে একটু হালকা বৃষ্টি
11:40 পরে হালকা রোদ, এক মনোরম পরিবেশে এবারে ভবানীপুর সহ কলকাতার নির্বাচন অনুষ্ঠিত। আমি যেহেতু রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, সম্পূর্ণ তথ্য না নিয়ে বলবো না, তবুও আমি ইলেকশন কমিশন, নির্বাচন কাজে যুক্ত আধিকারিক, রাজ্য পুলিশ, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী, সংবাদ মাধ্যম এই ঐতিহাসিক নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে এজ এ লিডার অফ অপোজিশন, আউটগোয়িং লিডার অফ অপোজিশন, আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এবারে 17C ফর্ম সংগ্রহ করবো এখানে এসে। আপনারা সবাই ধীরে ধীরে স্থান করবেন এই প্রার্থনা। সকালবেলা থেকে ওরা পড়ে গিয়েছে এবং এটা এখন কিউ লাইনে আছে, কাজে এটা আরো বাড়বে। প্রথম ঘাটে 93%, এটা প্রায় 3 কিসের ইঙ্গিত? আমরা ক্যাম্পেনিংয়ে বলেছিলাম, আমি তো সব হাউসিং এ গেছি, প্রচুর পথসভা করেছি। আমি বলেছিলাম গ্রাম যদি 92% করতে পারে, শহর কেন 93% আমরা আশাবাদী। এবং সবচেয়ে বড় কথা, ভবানীপুরের ক্ষেত্রে ক্যামেরার সামনে যারা লোক খায় তারা কিন্তু খুলে ক্যামেরার সামনে এবারে বলেছে কত খুলে ভোট দিয়ে এলাম। কেউ হিন্দিভাষী বলেছে কখনই ভোট দিয়ে এলাম, অনেকেই বলেছে পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়ে এলাম। ব্যক্তিগত পৌরসভার 100 দিনের কর্মচারী আর 77 নম্বর ওয়ার্ডে কিছু বাংলাদেশি মুসলমান রেডিক্যাল মাদ্রাসায় পড়া কিছু অর্বাচী ছাড়া সকলের কাছ থেকে ভালোবাসা ঘুরাতে ঘুরাতে আমি এই নির্বাচনী পরিক্রমা শেষ করি। সকাল থেকে দেখলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও বিভিন্নভাবে ঘুরে বেরিয়েছেন, যেটা অলমোস্ট নজিরবিহীন বলা যায়। এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? পারেনি আমি 21টা অ্যাপার্টমেন্টে গেছি, 4 থেকে 5 মিনিট করে 100+ প্রত্যেকটা 5টা টাকা। এখানে তো সিঙ্গেল হয় না, এখানে 96টা ভোটিং কম্পার্টমেন্ট আছে, সেখানে মাল্টিপল নাম্বার অফ পিলসেন। উনি পারেননি আমার সঙ্গে, আমার ভোট মানে দুটো জিনিস আমার তৃণমূলকে নিয়ে আমার 2-3টে অভিজ্ঞতা। প্রথম হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির আমি জুনিয়র ছিলাম, মানে পলিটিক্যালি জুনিয়র ছিলাম, বয়স তো এখনো জুনিয়র। অসীম বসুর বাড়িতে মমতা ব্যানার্জি আপনাদের নিয়ে একটা ভালো আড্ডা বসে, আমার গাড়িটা দেখে অসীম বসুর ঘরের ভিতরে ঢুকে যাওয়া, আমি সভ্যতা জানি, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মানুষ। আমি আড্ডাই দেখি, আমি ওনাকে ওখানে গিয়ে আগ্রহ করতাম। আমি ওখানে গুজরাটি ভোটারদেরকে উনি ভয় দেখাচ্ছিলেন, আমি তাদের সাহস জানি। তাতে দেখলাম উনি বিজেপিকে কতটা ভয় পান। উনি সটান অসীম বসে ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলেন। আমি আর বেশিক্ষণ দাঁড়াই, ফেন্সিং বারবার বাড়ি হয়ে বেরিয়েছি। আমি মিত্র ইনস্টিটিউশনে ঢুকেছিলাম, বয়স্ক তৃণমূল কর্মী এজেন্ট ছিলেন, তারা আমাকে উঠে দাঁড়িয়ে বিজেপি এজেন্টের সঙ্গে যেভাবে সম্বোধিত করেছেন তাতে আমি বুঝেছি তৃণমূল কংগ্রেসের যারা ফরমেশন করেছিলেন এমন বহু পুরনো লোকের ভোট আমি পেয়ে। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আমি যখন চক্রবেড়িয়া থেকে বেরিয়ে যোগুবাবুর বাজার থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, তৃণমূলের একটি ক্যাম্পে কার্যত আমি তো হিন্দি ঢুকছিলাম, আমাকে হাত ধরে এক দিদি ডেকে নিয়ে আমি খাই না করলে
আমি এমনি খাই না, আমি একটু ন্যাচারাল খাই, অর্থাৎ ভালো শরবত, শরবত, ডাবের জল এগুলো খাই। তো এদিন এত ভয় আমাকে বলায় এটা ফালতু হয়েছে, মানে বয়স্ক মহিলা বা মহিলা তার দ্বারা ছোট ছোট ঘটনাতে আমার মনে হয়েছে কংগ্রেসের মালিকরা সন্ত্রস্ত আর প্রকৃত কর্মীরা প্রচারের সময় প্রচারের সময় বক্তব্য ছিল 177, ভোট শেষে কত সংখ্যা? এখন আর না বলাই ভালো, কমফোর্টেবলি মেজরিটি দিয়ে বিজেপি আসছে। আপনার ভোট আসছে, কিন্তু আমি তো ভোট সব সময় গেলে দাও না, আমার অনেক সময় নেই লোক আমার টাচে ছিল। এই যে দেবলিনা যে ফিঙ্গারটা কিনেছিল 7.5 তা ওরাই খবর। আবার দেবলিনা আমাদের লোকের কাছে স্বীকার করে বলেছে না আমি এটা ব্যবহার ভুলে। এইভাবে অনেক টুকরো আবার এসেছে 4 তারিখের পরে সব ভালো করে আমার ব্যাপক যোগদানের হার, সেটা বিশেষ করে হিন্দু আদিবাসী ভোটার রাজ্য যে ভোটিং করেছে তাতে হিন্দুরা পেয়েছে, তাদের ট্রেনটা লাস্ট স্টেশনে দাঁড়িয়ে। 2 দিন সাম্প্রদায়িক করলে শোনা ভালো, চিরদিনের জন্য রিফিউজি না হওয়া থেকে 2 দিন কমিউনাল কথা শুনতে খারাপ। আমি তো খুলে বলি, আমি খুশি আমার হিন্দুরা টেলিফোন দিয়েছে, আমি সব মুসলমানকে খারাপ বলবো না। যে আজকেও কিছু যখন গাড়ি থেকে না তখন বর্দায় ঢাকা অনেক মুসলিম বয়স্ক মহিলা 3 নম্বর ওয়ার্ডে একটি মুসলিম বুথে গেছিলাম, সেখানে একটি মুসলিম ছেলে আমাকে বলল আমি এই অরেঞ্জ কালারের টি শার্টটা পরে এসেছি, আপনাকে ভোট দেয় আছে एक्सेप्शन हिंदी हिंदी। दादा आज चुनाव हो गया है, बोलू पहले ना बोल। बहुत सारा देश की पत्रकार हिंदी इंग्लिश और दिल्ली उत्तर प्रदेश से भी या आखिरी चरण की जो वोटिंग हुआ कवरेज करने के लिए आया। पूरा दिन सुबह से शाम तक मेरा साथ ये लोग हुआ, बहुत अच्छा तरीके से ये जो चुनाव है उनको कवरेज किया। मैं पहले उनको आभार प्रकट करता हूँ। दूसरा, फाइनल टिकट तो 7 बजे 7:30 बजे आएगा, लेकिन मेरा भवानीपुर क्षेत्र में करीब 90% पोल हो गया, ज्यादा भी हो सकता है। इसमें हिंदू मतदाता पहली बार वोट किया। हर हिंदू बुथ में 92-93%, 95% तक ये वोटिंग कर दिया और ये लोग परिवर्तन के पक्ष में वोट दिया। ये मेरा उम्मीद है। बीजेपी न्यू सिटी में एजेंट दिया था, वो एजेंट अभी भी है। ईवीएम सीलिंग फ्रॉम ईवीएम को ले जाना और कलेक्टर का हमारी सब मैं आज एजेंट से भी कार्यकर्ता सबको मैं वंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाव में पूरा दिन ममता बनर्जी ने वोटर को, पुलिस को, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स डराने की कोशिश किया, लेकिन उनका हर कोशिश को नाकाम करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी के नाते मैं क्या क्या किया आपका कैमरा में उसको आ गया। ममता बनर्जी सीधा 50-60 गुंडा लेकर धारा 163 को उल्लंघन करते हुए वहां इंटरफेयर करने का कोशिश किया, लेकिन मैं वोटर लोग को
उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और डर भगाने के लिए मैं भी कोशिश करूं। मैं जब ममता बनर्जी का अपना मित्र इंस्टीट्यूशन होते हुए एक ड्राइंग भवन है जहाँ टीएमसी का ऑफिस रहता है, वहाँ इस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान 15 से 20 साल मेरे ऊपर बांग्लादेश का मुसलमान का नारा जय बांग्ला लेकर उन्होंने हमला करने का कोशिश किया। केंद्रीय सुरक्षा बल उनके ऊपर कार्रवाई किया। मैं भी बहुत टाइम तक वह सड़क में रहकर एक गुंडा को तोड़ जवाब देने के लिए मैं जब 5 बजे के बाद यहाँ एक मुस्लिम पुरान एरिया है इकबालपुर, वो अपनी विजिट करने गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। बाहर कुछ रेडिकल जमात इस्लामी का सपोर्टर्स ने मेरा ऊपर आक्रमण करने का कोशिश किया। आपका सामने वह चरण सिंह मीना की आईपीएस, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके इस सबको अच्छा करके सबक सिखाने का काम किया। मैं पहले भवानीपुर का जनता, पश्चिम बंगाल की जनता पूरा का साथ जुड़ा हुआ था। जितना भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर रूलिंग पार्टी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से लेकर कलकत्ता पुलिस और चुनाव प्रबंधन में जो ऑब्जर्वर से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर, मैं सबको आभार प्रकट करते हुए 4 तारीख भाजपा सरकार बन रहा है और भवानीपुर से मैं कम से कम 20,000 से ज्यादा से चुनाव जीत रहा हूँ। 8 वार्ड में 7 में हिंदू ने खुल के किया। इसमें प्लस माइनस में मेरा ही बढ़त रहेगा, यह कमल खुलेंगे। मैं सबको फिर एक बार मेरा अंदर से स्वागत बंधन और नमन करते हुए मैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करता। दक्षिण बंगाल में नगर में वोटिंग का मतलब दिया है, खासकर अब जब ये टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है। 92% 3% हिंदू बहुत क्षेत्र में वोटिंग हुआ, मुसलमान ने 81% वोटिंग। ये नया बंगाल, ये फगुआ बंगाल, स्वामी विवेकानंद सर लगभग एग्जिट पोल में सरकार बन रही है आपकी, मैं ट्राई समझाई बात की, लेकिन मुकाबला नजदीकी है सर। लेकिन यहाँ पे नेक टू नेक फाइट भी दिखता है। बंगाल में कोई नजदीकी नहीं, एक्सपेक्टेड सीटें कितनी है आप लोगों के लिए? नजदीक नहीं होता है। जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं है। 180 से कम नहीं है। जो ये बंगाल का ट्रेंड है जिसका सरकार है, 2011 में भी बीजेपी को आने की मिला था, 1977 में सीपीएम की एक्सपीरियंस, 2016 में टीएमसी को इस तरीके से मिला था, 2021 में उसको ज्यादा से मिला था, 2011 अब सीपीएम को ज्यादा से मिला था 2006 में 200। लेकिन बंगाल का ट्रेडिशन है, इसको मिलेगा 180 मिलेगा, इसके ऊपर ही रहेगा। भागवा हो गया है, कमल भी गया है। आने वाला दिन मोदी जी का नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार ईवीएम पर बीजेपी के सामने टेप लगाई गई। फलता में पूरा फलता में किया है, इलेक्शन कमीशन देख रहा है। मेरा वहाँ कैंडिडेट एडवोकेट हेमंत सरकार जी बोलेगा, स्टेट पार्टी करेगा, इसका बारे में हेमंत जी को सब पता है। हमारे नेता सब रिपोर्ट लेकर डिसीजन लेगा, डिसीजन यहाँ पर क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देंगे आप? ममता दीदी ने कहा वो हार नहीं, आपको कहा वो हार नहीं। देख रहे बात 2011 के बाद देखा जा रहा है, 2011 के बाद उसका साथ
हो रहा है कहीं ना कहीं। अरे भाई वहां पहले नहीं क्या तो हुआ, ये लोग हमारी मेल को पुरखा लगा दिया, 4 वोट भी डाल दिया जो एडीसी वोट था। ये लोग सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, मेरा पास नहीं जानकारी था। उसका मैं जाने का बाद ममता बनर्जी पीछे पीछे चला है। हुआ 25,000 मुसलमान वोट, 81% पोल हुआ है मुसलमान। मैं वहां नहीं जाता और चरण सिंह मीना अच्छा करके धुलाई नहीं करता, वहां ये लोग का प्लान था 95% टीएमसी के एक भी हम लोग कोशिश नहीं करते और इनको कोई मौका भी हम लोग। जब आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का जब आप ट्रेन की बात कर रहे थे, लेकिन ये ट्रेन भी लिखा गया पोस्टल वायलेंस का। आपको पता है आपने कई बार कहें कि 100 से ज्यादा लोगों का मौत हुआ 2021 के बाद अभी तक, तो एक कंट्रोल हो पाएगा सर? पहले तो बीजेपी की सरकार बन रहा है, बीजेपी उस तरीके से काम नहीं करता। जो जोर है गुंडा है उसके लिए बीएनएस आपके नहीं से गिरता है कानून के अंदर। एक आप मान के चलिए, और दूसरा 21 का जैसे पोस्टपोन वायलेंस हुआ, 24 का लोकसभा का चुनाव पिछले 2021 में हम लोग डिप्टी हिंसा ममता की भूल कराई या हम लोग का सोच की बात। 24 में हम लोग का ज्यादा प्रिपरेशन था, इसलिए ज्यादातर इंसिडेंट यही था। इस बार भी बहुत तगड़ा प्रिपरेशन हमारी है और आने वाला दिन में भाजपा सरकार को सपोर्ट करने के लिए कुछ मद्रासा से जो अपने सोच लेकर काम कर रहा है, जो लोग सीए से लेकर वॉकआउट अमेंडमेंट बिल तक दंगा फसाद, ट्रेन जलाना, आग जलाना, सरपंच को वक्त की घात उतार देना, ये सब जो कार्रवाई किया हिंदू पलायन हुआ, वो आने वाला दिन में भी बीजेपी सरकार आने का बाद करने का कोशिश करेगा। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ऑलरेडी डिक्लेयर करके आज सीआरपीएफ बता दें 60 महीना 2,500 कंपनी पैरामिलिट्री बंगाल में रहेगा। बीजेपी की सरकार आ रहा है उनको सपोर्ट देने। बीजेपी को सांप्रदायिक कहा जा रहा है, बीजेपी कहा जा रहा है कि बीजेपी सांप्रदायिक है और बंगाल सांप्रदायिकता को स्वीकार नहीं करेगी। 4 तारीख को दीदी के लिए मैं आप मेरा साथ घुमाना पूरा आप छोड़ दीजिए मेरे दादा को, भाई को छोड़, अंकल को छोड़, अदर लाइफ जो है उन लोग को छोड़। अब दीदी बहन बेटी का आवाज सुन लिया, 100 से ज्यादा एग्जाम्पल है। रो रहा था हिंदू माँ, हिंदू दीदी, हिंदू बहन, छोटा हिंदू बेटी रो रहा था, बचाइए हम लोग खुल के वोट किया। मैं तो हाथ थोड़ा कर में था, आचार संहिता था, क्या करेगा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, लेकिन वो लोग कि खुल के आपका सामने आप थोड़ा कैमरा चला के किस तरीके से बुला बता दिया। हम लोग कमल की निशान पर बटन दबा के आया है, आप लोग वोट किया है। मैं फ्रांस से आया हूँ, मैं अमेरिका से आया हूँ बीजेपी को वोट करने के लिए, मैं बंगालोर से आया हूँ, मेरा घर का दुआ सूरत में था, एक मतलब आ गया है, वोट तो डाल दिया है, अभी जा रहा हूँ, आने वाला 5 साल आप काम करें। आप तो माहौल देख लिया ना, थोड़ा कैमरा चला दीदी, उसमें आपको पता चल जाएगा एक्चुअल एग्जिट पोल क्या। दीदी मैसेज है क्या मैसेज है बीजेपी तो टेक ओवर करेगा। अब मैं तो एमएलए का नाते चार मई के बाद बंगाल में डीजे बजेगा, ये कैसा अनाउंसमेंट है? टीएमसी आज ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है।
बोल रहे हैं कि 4 तारीख के बाद ये सब डर रहा है क्या खाओगे ये आपको मुझे भी थोड़ा सुबह जब इलेक्शन कमीशन का ऑफिस से मुझे मेरा तो बहुत टेलीविजन आते हैं भवानीपुर का 625 one senior officer called more than 50 ENC agent उन्होंने अब तक नहीं आया ममता बनर्जी ताजरी बनर्जी का वार्ड में छोटा छोटा लड़का लोग को हाथ का पकड़ के एजेंट किया कोई सीनियर पॉलिटिकल लोग एजेंट तक नहीं जहां जहां मेरा ऊपर हमला करने का कोशिश किया वोटर ने काउंटर मैं तो सिंगल था आप लोग था मेरा 15-20 नहीं था मैं तो ममता बनर्जी का जैसे 50-60 गुंडा लेकर नहीं गया जनता ने काउंटर कर दिया जनता की ताकत से इस बार बीजेपी आ रहा है बंगाल की जनता जनार्दन खासकर हिंदू और आदिवासी को मैं Thank you.